देखो आप जहाँ कहते आम ज्योति मल्लिक गाँव में अच्छु एवं आप जब देखिए समग्र घटनाक्रम को ताले गोटे बुढ़ियाणी जाल छंदीगला भाई घटना जना पड़ी एवं एबे बर्तमान ताकू समाधान करने को मेडिकल कर्तृपक्ष जहाँ आप कहते ज्योति परिवार लोक डाकी आम सहित ज्योति परिवार लोक अच्छा प्रतिक्रिया ना प्रकृत में पुलिस कौन डाकी केमी घटनार समाधान हम एवं जहाँ आप कहते दिलीप को परिवार लोक ए राजी हे तो निश्चित भाव में आम प्रतिक्रिया ना ज्योति संपर्क अच्छा पुलिस कहूँ जे आपण को बर्तमान से डाकी मेडिकल पाखक एवं आपण एवं तांको परिवार अर्थात दिलीप को परिवार बसिकी गोटे समाधान बाट बाहर आपण को सेपटू किसी निर्देश आसी कि डकरा आसी आप परिवार ना एपर्यंत किसी आसनी डकरा किसी आपण पाखक कुछ संदेश आसी आपनकर कि जाइचंती कि हाईटेक मेडिकल ना 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 कहीं जाई ना अच्छा आ गोटे कथा मुझे आपको पचार चाहिए बर्तमान ये जो परिस्थिति बर्तमान आप तो सब जानते प्रथम रु थिले प्रकृत में घटना कौन होता आप विस्तृत भाव में कह घटना कौन से दिन संध्या बेले डॉक्टर आसिकी खाली एपट सेपट खाली डॉक्टर खेले घंटाटे खाली एपट सेपट हेले एपट सेपट है भितर मुझे बसती जाकि पचारि सार कौन है ना कि ना सब ठीक है तापर ताक भितर से चलला भितर अध घंटा बाद मत आसी डाकिले डाकिला हूँ डाकिकी नहीं गले माने जो ओइस रूम को न नहीं मत गोटे अलग रूम को नहीं गले से अलग रूम मत बसईकी मत आगे कहले गोटे भूल हो जाए सर कौन भूल कौन है आधे ना तुम जो कह ज्योतिरंजन मल्लिक ये हूँ ये बर्तमान तार जो सेन्स आसला सी कह मुझे दिलीप कौन दिलीप सामन्तराय आम टे भूल आम दिलीप सामंत ना आपण ज्योतिरंजन मल्लिक जी पलि आप पचार थे ज्योतिरंजन मल्लिक कुआड़े पलैला क्या हाँ मुझे कहली ज्योतिरंजन मल्लिक आप तो हूँ कहले ये हूँ ज्योतिरंजन मल्लिक ये आम जो माने फास्ट रु आम जिते थर आम डाकिच कौच तो ये हूँ ज्योतिरंजन मल्लिक ताले ये जदि दिलीप सामन्तराय है ज्योतिरंजन मल्लिक गला कुआड़े तापर हूँ एमती कथबार्ता है कहले नाई आस आमर गोटे आपास भितर कथा मुझे कौन आपास भितर कथा मुझे बुझी पार माने जदि दिलीप दिलीप ये जदि दिलीप ताले ज्योति कुआड़े गला ज्योतिरंजन गला कुआड़े तापर आम से ये करके आसलु मुझे ज्योतिरंजन ताले गला ये दिलीप आप कहते ज्योतिरंजन गला कुआड़े तापर कहले हूँ ना आम टे भूल होगा मुझे कौन भूल है सी सब मेडिकल जो सीओ जी से सीओ भी निजे आसी कहला से सीओ निजे आसी मत कहला टे भूल होगा मुझे कहली कौन मैडम भूल कौन मैडम कौन है ना से दिलीप जगार आपण शला जो ज्योतिरंजन सी पलि मुझे ये केमी है आप डॉक्टर ना केमी मनमुखी कौन आमको न पचारि मनमुखी पठेदेवे कि गोटे सी घर लोक जदि आसी कही ये दिल्ली बेली कहीदेले भी नहीं जी तार सब अच्छी ना तार जहाँ ये करिया कथा देखी प्रकृत में आपन को तो डाकी थे चिन्हट करने लोक ना ना आपन को देखा चिन्हट कर सी आमको जिते थर आमको डाकी माने 6-7 हाथ दूर आमको ठिया कर पाखु टोटाल छाड़ी ना खाली कहते ये हूँ ज्योतिरंजन मल्लिक माने सब 10 हाथ दूर माने कहे आमको इन्फेक्शन हम आगू कहीं जीवन 10 हाथ दूर आमको ठिया करके कहले ये हूँ ज्योतिरंजन मल्लिक अच्छा जो डेड बॉडी आपन को से देखै थिले यो ना देखै ना टोटल देखे ना बर्तमान यही घटना पर आपन बर्तमान कौन चाहूँ प्रकृत में बर्तमान जहाँ घटी जाइए जो कथा कह पुलिस आपन को डाकिबो गोटे समाधान पे बाट बाहर करिवो आपन कौन बर्तमान चाहू समाधान कौन आमर तो हूँ पुओ तो ना ना चलीगला मो शला जी मो शला तो गला मो शलार भी सब भी मिलला सी सब कौटे सब भी आम पाइन एपर्यंत देखो सबुठ बड़ कथा हूँ जे निजर संपर्क बर्तमान सब खोजुंट एवं समाधान तो जहाँ बाट आप कहते जिते पुलिस डाकुची बोली कहूँ समाधान करिवो
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶବ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଶବ ସତ୍କାର କରିପାରିଲେନି, ପଛରେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଶବ ସତ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏତେ ବଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର ସମାଧାନ କଣ, ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ? ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଯେ କୌଣସି ପରିବାରକୁ, କୌଣସି ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରୋଗୀକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଚ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 8 ରୁ 10 ଫୁଟ ଭିତରେ। କେମିତି ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତେ ସେତେବେଳେ? ବାସ୍ ନାଇଁ, ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶାସନ କଣ ଏମିତି ସିଏ କଣ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଯେ କୋଉ ଡକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ କଣ ହବ? ସିଏ ତ ଏମିତିଆ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦଉଛି କି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମିଶନ ଖାଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ଲସ୍ ସେଇ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି ମାନେ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସିଏ ଗୋଟେ ଖଟିକି ଡେଲି ଏତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବ, ଜମିବାଡି କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା କଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କଣ ଜାଣିନେ? ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଯୋଉ ଏମଏଲଏ କଣ ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗୋଟିଏ ସରକାର ପଛରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସରକାର ଯାହା ଏମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେବ ସେୟା କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରୋଗୀ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିଣେଇ ଯାଉଛି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦୂରରେ ଠିଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମାନେ ତମେ ନ ଦେଖ, ତମେ ଚିହ୍ନିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା, ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏ ଘଟଣାରେ କେବଳ ଯୋଉମାନେ ରୋଗୀ ହେଲେ 4 ଜଣ, ନିହାତି ଇଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗତକାଲି ଠାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ପରିଚୟ ଯାହା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ, ତାପରଠୁ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର ପରିବାର, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ନେଇ ଜଣେ ମୃତଦେହଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତଦେହ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଦାବି କି ଆମର ପୁଅର ତ ଜୀବନ ଗଲା ଏଭଳି ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ପୁଅର ମୃତଦେହ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ଇଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।